Guys, adik kami sa Suba guys. Garis kaya di guys. Grabe talaga guys. Ang baha-baha guys. Grabe. Ayun guys, so. Sa Aida, andamtak guys. Sa Lumos guys. Yan guys, so. Maligo na kami guys. Kaya may mga ligo mekaniko sa Pacific guys. Yan guys, so. Tingnan nyo guys. Grabe talaga guys. Ito guys, so. Lalumos talaga siya guys. Rescue namin ito guys. Grabe guys, oh. Okay. Up! 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 Na guys na yan guys, nasaka na tagalagi guys. Abe. Okay na guys, nakunik na naman guys. Tiningnan namin yung air cleaner. Bangsang basa talaga ng tubig guys. Napasukan talaga yung makina ng tubig. Ginagalaw-galaw yan. Guys, oh. Tanggalin natin yung injector guys kasi may tubig dito sa head guys. Palagputin natin guys, palagputin. Go guys, oh. Ang basa-basa guys. Oh, start. Okay, start. Start. Guys, nakabit na namin yung injector guys, so yan guys, kinabit na namin guys. Yan na kami sa Suba guys. Grabe, rescue kami guys ng dump truck guys kasi lumos guys, lumos yung makina guys. Dito kami sa Suba guys, sa Suba. Up. Sige, redondo. Up, up. Start. Start. Awas sa kalit. Tira. Tira. Okay, tira. 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 Okay na guys, okay na. Fast forward tayo guys. Pasensya na kayo na hindi ko na pinakita yung mausok ng puti kasi madilim na dito. Binuksan namin yung hose papunta sa intake kasi yung intercooler niya may laman na tubig. Yan, no? Grabe yung tubig sa intercooler. Grabe, kasi naglulo power yung makina. Bukas namin ng intake
hose niya. Grabe yung laman ng tubig guys. Tingnan nyo guys oh.